Ampe Baba Trikala Dache Bapatala Parabenko Sanitala Bagari Ajay Bo Pratostabo Archala Kari Tarichi Bo Kalakatu Danja বর্তমান রূপ ধারণ করে আসছে কালো ভৈরব ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ସଦା ସର୍ବଦା କହିଚାଲୁ ମୋ ଡର କାହାକୁ ମୋ ଭୟ କାହାକୁ ମା କାଳୀ ଶକ୍ତି ସାହେବାକୁ ଦେବା କରେ ଓମ୍ କ୍ଲେଂ 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 कहारी जय गान हेब ना केवल जय गान हेब बा पाताल भैरवेंकर जय गान हेब बाबा तबे मो सहित स्वर मिसाई की कुह जय मा पाताल भैरवेंकर हेला हाँ हेला भणजा हेला अच्छा मोर टिके भूल हेई गला काहे के सकल घटे माता काली अच्छा से लागी जय गान कली साथे के बाबू किंतु भणजा कहा तो तुम्भे तो हाँ माँ पाताल भैरवी साधना बल्लरे हाँ बाबू अजर अच्छा अमर हाँ बाबा दर्शी अच्छा हेले भणजा कहा तो यही मामू पुरंजन पंडार दुख टिके शुणिबाकू हेउ भणजा बाबा तबे तब दुख कहबार आवश्यक नहीं आम्भे हेउछु बा पाताल भैरवेंकर साधक काल भैरव आंभ पाखरे कौ कथा अदना अच्छी बाबू ए मामा तमे तम अतीतर कथा को मन पकाई तुमे बहुत चिंता करुछ ए मामा ए पाताल साम्राज्य रे महिरावण बोली गोटे राजा थिले हाँ आउ से महिरावण मंदिर रे तमाई पूजक थिल आउ जेते बेले ए पाताल साम्राज्य रे मकर ध्वज राजा हो सारी से दिन तुमको जस गौरव प्रतिष्ठा किसी मिलूना है तुम प्रति बहुत अन्याय है बाबू ए मामा मामा ए मामा
মামা এ মামা 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 তুমি वो कथा श्रवण करिए कहे कि तुम्हें ठारो पलट गलो ଭଣଜା हो ये ମୁଁ ତମ ପୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା अच्छा ତୁମ କଥା ଶୁଣିକି हो ମୋ ବୋପା ପେନ୍ଥା ପଣ୍ଡା अच्छा ତା ବୋପା ସନ୍ଥା ପଣ୍ଡା हो ତା ବୋପା ଖୁନ୍ତା ପଣ୍ଡା हो बाबू ଏମିତି ଆମର हो 14 ପୁରୁଷ ଯାକ ଠାଣୁ ପାଲଟି ଯିବେ संतोष बाबा ଭଣଜା कहा तो ଏ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀ ସାଧନାରେ କଣ ଏତେ ଶକ୍ତି बहुत शक्ति अच्छी बाबू କମ୍ପି ଯିବ ଭଣଜା हो ପୁରାପୁରି କମ୍ପି ଯିବ ए बाबा ଭଣଜା तोला तोलो रचा तोलो तोलो तोला तोलो रचा तोलो तोलो तोले सो बाबोरे पातलो तोला 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 तोलो रचा तोलो तोलो मामा କମ୍ପି ଯିବ ଭଣଜା सतते ନିଶ୍ଚୟ पातालो पातालो काली ताको साधना मुक्तली पातालो पातालो काली ताको साधना मुक्तली कालो कुआत करी कालो भैरव जर मर ତଲ 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 ସାତ ତାଲ ରସା ତଲ ପାତାଲ मामा ଭଣଜା ए पर्यंत ହଁ ଶହେ ସାତଟି କୁଆରୀ ଝିଅର ବଳି ଦେଇ ସାରିଛେ ବୁଆ ଭାଗରେ ମାନେ ପୂଜ ଏ ମାମା ମାମା ଏ ମାମା ମାମା ତମକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁଆରୀ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ପୂଜି ଦେବା ବୋଲି ପଲେଇ ଯାଉଥିଲେ ନାଇଁ ବାବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ସାତଟି କୁଆରୀ ଝିଅର ବଳି ଦେଇ ସାରିଛେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବୋଲି ପଡିଛି ହଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବଳି ପଡ଼ି ସାରିଛି ପିଲା ବୁଢାର ନୁହଁ ନାଇଁ 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 ଚଲିବ ହେଲେ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କୁଆରୀ ଝିଅ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କୁଆରୀ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ତାପରେ ହଁ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଣିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିବେ ପାତାଳକୁ ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ପାତାଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଥୋଇବେ ତାପରେ ତାପରେ ବାବୁ ଏ ପାତାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ମୋହର ଅଧିକାରରେ ରଖିବେ ହଁ? ଆଉ ତାପରେ
ତାପରେ ତାପରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଦି ଜଣ ମିଶିକି କହିବା କହିବା ମୋ ଡର କାହାକୁ ମୋ ଭୟ କାହାକୁ ମାତାରିଅ ଛକି ସାହେବାକୁ ଜୟ ମା କାଳୀ। ବାବୁ ଭଣଜା ତମେ ଗୋଟିଏ କୁଆରୀ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛ କି? ଗୋଟାଏ କୁଆରୀ ଝିଅ ହଁ ବାବୁ। ଏ ଅନ୍ତିମ ବଲି ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ମାମା ଅନ୍ତିମ ବଳି ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরজা মোর বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরজা মোর দড়ি বুটি ধন্দা লচর পটর ফন্দা লচর পটর ফন্দা লচর পটর ফন্দা ହଁ ମାମା গুণে গালে দিরে দুরন্দর তুমি ভরজা মোর বলি লাগি কাজে চিন্তা করো তুমি ভরজা মোর বাবা কহন্তু মামা পাতাল ঈশ্বর মকর ধ্বজেশ্বর হে মকর ধ্বজেশ্বর পূজা মন্দির কলা বাহার তুমি ভরজা মোর হ্যাঁ বলি লাগি কাজ চিন্তা করো তুমি ভরজা মোর বাবা ভরজা হন্তু মামা একই দুহিতা নাম তার সুচিত্রা লো নাম তার সুচিত্রা আচ্ছা বলি দে মা ভৈরবী মন্দির তুমি ভরজা মোর বলি লাগি কাজ চিন্তা করো তুমি ভরজা মোর বাবা ভরজা কহন্তু সেই ছেলে রাজা মকরধ্বজ আচ্ছা এই বৃদ্ধ বয়সরে হ্যাঁ মতে পূজক পদରୁ ତଳି ଦେଇଛି সত্যি ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି বাবা ବୁଝିଲ ଭଣଜା কহন্তু ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ମକରଧ୍ୱଜ হ্যাঁ 6 ମାସ କାଳ ପାଇଁ হ্যাঁ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀ ସାଧନାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି সত্যি বাবু ଆଉ ଅସଲ କଥାଟା ହେଲା ଭଣଜା কহন্তু ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ରାଜ ଉଆସରେ ଏକା ଏକା କମ୍ପେଇ ଦେବି ଭଣଜା ତମେ ଗୋଟିଏ ପଥ ପାଗଳ ବାବୁ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ବଳି ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ছি হ্যাঁ ସେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଘର ଝିଅ ନୁହଁ হ্যাঁ বাবু ये पुरंदन पंडाटा कम लोक की নাই 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 ये बाछी मुना किए देला है पुरंजन पंडा হ্যাঁ ये दुनिया जते गरम थिले मध्य भणजा হ্যাঁ বাবা बुढ़ार मुंडटा सबु बेले ठंडा ঠান্ডা मोर विश्वस्त जनक पाखरु खबरटा पाइछि আচ্ছা
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ହଁ ବାବୁ ତାର 4 ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସହଚରୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ହଁ ବାବା ଫୁଲବନରେ ତାରେ ନାରେ ତାରେ ନାରେ 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 କମ୍ପେଇ ଏ ମାମା ତାହେଲେ এইটা ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତୁମେ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ନିକଟେ ଯେମିତିକି ସେ ରାଜକୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରା ତାଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ମିଠା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବ ସେ ତୁମର ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଭଣଜା ହଁ ରସ ରସିକିଆ ରସିଆ ଫସା ଧନ୍ଦାଟା ମତେ ଜଣା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମିଠା କଥା ଗୁଡାକ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଚଖେଇବି ହଁ ବାବୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ପୁରା ନଟକିକି ଚାଲି ଆସିବେ ଭଣଜା ଏ ବାବା ଭଣଜା ତାହେଲେ এইটা ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବ ତୁମର ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲି ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ବଳି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ସମୟ ହସୁଛି ଉପହାସ କରି କେମିତି ମଣିଷ ବଦଳି ପାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗିଛି ନା ସାଧୁ ବି ଏଇଠି ଶୈତାନ ସାଜଇ ଦେଖ ସଂସାରେ ଯୁଗର ଦୋଷ ନା ସମୟର ଦୋଷ ମଣିଷ ବି ଏଠି ସାଜେ ଅମଣିଷ ଯୁଗର ଦୋଷ ନା ସମୟର ଦୋଷ ମଣିଷ ବି ଏଠି ସାଜେ ଅମଣିଷ ପାପ ବିରାଜୁତି କରେ ପାପ ବିରାଜୁତି କରେ ଏ ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁ